Mm. Hi! No! I just can't sleep man. Kaya wala lang. Wala, uy! Ito ha? No? Wala, uy! Wala rin nag-call. Wala, lagi. So, siya, nag-crash back ko siya. Siya I don't know. pero, mga siya po taas. No, he's layo man. So, why did you meet? Like in the Facebook, I met him. Really? No, and random person is talking more. No, I mean we talk man, and then like I like his like the. Ikaw ha. Why? What's that? Why? Really like it. I promise. I swear to God. Yeah. I will. Ang sa yung ginahan. Ha? Ang sa yung ginahan. Yang ganahan? Dili, ikaw bakit mo? Ba't ayun ganyan yung story? Ano sa ganahan? Malaman. Kaya yung gisulat-sulat mo? Ano sa Dahil. ano sa gisulat? Ano nag-met in a random person? Sa Facebook? Yeah, we met in sa ano lang, sa Facebook, and then we talk lang. Sige. Like, hi, hello. Nasiya. Hmm? Nasiya yung ganyan. And like, ano siya, like, Papado ka? hello, wala siya nag-ingon. Nag-inom na? Iyo. Napamutan ako na. Yung unang-una, pagkita ni Maya, Wala mo na, Kalinda. wala mo na ko siya wala mo na ko siya nakitaan. Aray ka rin, tawag mo! Wala, oy, I said we don't call man. We don't call each other man. We just like talk in the messenger. Kahit Yeah.